नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 28 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर ओडिशा को काल बैशाखी अलर्ट। 7 दिन वर्षा पवन कुआ पत्थर पई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। ओडिशा को हेला काल बैशाखी अलर्ट। 7 दिन वर्षा पवन और कूओ पत्थर वर्षा पई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग। 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह कुआ पत्थर वर्षा पई 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग अलर्ट जारी करा जायछि। सेही 4टी जिला हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं सुंदरगढ़ रे कुआ पत्थर वर्षा संभावना रही। एसत 50 ରୁ 60 किमी बेगरे पवन बहिबा सह झटका पवन बहीपे। सेहीपरि गंजाम एवं गजपति जिला को 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन बहिबा सह प्रबल वर्षा और झटका पवन पई सतर्कता जारी करा जायछि। अन्यपटे 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबा नै 23 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। आसंताकाली मयूरभंज रे प्रबल वर्षा कुआपत्थर वर्षा पई अलर्ट जारी होईछि। बालेश्वर, भद्रक एवं जाजपुर रे येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही तीनोटी जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई चेतावनी दिया जायछि। आसंता 3 तारिख सकाळ 8:30 पर्यंत ओडिशा रे विभिन्न जिला अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं सुंदरगढ़ जिले में लोकों को घरे रहिबाकू परामर्श दिया जायछि। कुआपत्थर वर्षा पवन समय रे काम नथिले घरु न बाहरिबाकू सतर्कता करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर श्रीराम नवमी रे रथ काट चिरटर शुभ अनुकूल हेब। श्रीराम नवमी रथ काट चिरटर शुभ अनुकूल हेब। एथिपाई श्रीमंदिर लागी होइतिबा माळ महाप्रसाद नहीं एक टीम कटक अभिमुखे यात्रा करथिले। कटक खपुरिया स्थित 100 मिल रे माळ महाप्रसाद लगी परे रथ काट चिरट आरंभ हेब। रथ कोट अनुसार श्री बलभद्रंकर तालध्वज, देवी सुभद्रांक देवदलन और श्री जगन्नाथंकर नंदीघोष रथ पई प्राय 865 खंड काठ आवश्यक। 2025 मसीह 47 खंड श्रीमंदिर प्रशासक पाखरे गच्छित थिबार आसंता रथ यात्रा पई आउ 818 खंड काठर आवश्यकता रही। से बड़दाण्ड रथ खड़ा को 416 काठ और चिरट पई करत कल को 402 खंड पहुंचाइबा वन विभाग को कहा जायछि। एथिसह 100 खंड कंचा काठ दरकार। एथिरे असन, धौरा, फासी एवं सिमिली आदि काठ रही। तेबे दफा दफा होई रथ काठ करत कल एवं बड़दाण्ड खड़े पहुंचुची। पवित्र अक्षय तृतीय रे रथ निर्माण शुभारंभ हेबो। तेबे भारपत्र वरिष्ठ तत्त्वावधारक चिरंजन महापात्रंकर नेतृत्व रे एही टीम चिरट प्रक्रिया अनुकूल करिवे। श्रीमंदिर प्रशासनर अधिकारी समेत 3 रथर मुख्य महाराणा अमीन भोई सरदार उपस्थित रहिबे। 3टी धौरा काठ को चिरट कराजिबो। परवर्ती खबर खरा छुट्टी पूर्व छात्र छात्री को मिल स्कूल पोशाक। जिलापाल को विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग चिठी। खरा छुट्टी आरंभ होगा पूर्व विद्यालय छात्र छात्री बंटन कर यूनिफॉर्म। समस्त जिलार जिलापाल को चिठी लिखि एभली निर्देश देछि विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। पूर्व शिक्षा वर्ष में पोशाक देबारे होइथिला विलंब। एथिपाई एथर छुट्टी पूर्व पोशाक बंटन करने राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछंती। पूर्व शिक्षा वर्ष में निर्धारित योजना अनुसार छात्र छात्री मानकु स्कूल यूनिफॉर्म क्रय, सिलाई और बंटन में अत्यधिक विलंब हेउतिबा विभाग दृष्टि रे आसीछि। एभली विलंब केवल छात्र छात्री और अभिभावक मानकु असुविधा पकाउनी, बरं पिलांक भितरे जो समानता भावना सृष्टि करिवार उद्देश्य रही ताहा पूरण हेउनी। तेणु ए सबको दृष्टि रे रखी 2026-27 शिक्षा वर्षर समय अनुसार पोशाक वितरण करने विभाग पक्षर समस्त जिलापाल को अनुरोध करा जायछि। ग्रीष्म छुट्टी आरंभ होगा पूर्व स्कूल पोशाक क्रय, सिलाई एवं बंटनर प्रक्रिया शेष करने आगुआ पदक्षेप नेबाकू विभाग पक्षर कहा जायछि। परवर्ती खबर राम नवमी रे सस्ता है सुना एवं रूपार दाम। किणवा पूर्व मूल्य उपरे पकांतु नजर। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर में केते रही सुना एवं रूपा दर। जदि आपण आज सुना किणवा चाहूँगी योजना करुँच तेरे प्रथमे जाणी रखु आज सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,44,710 टंका रही। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 1,32,650 टंका छुईंची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,710 टंका रही बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,32,650 टंका पहुंची। मुंबई में 24 क्यारेट मूल्य 1,44,710 टंका और 22 क्यारेटर मूल्य 1,32,650 टंका रही।
सेहीपरि दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेटर मूल्य 1,46,510 टंका थिबा बेले 22 क्यारेटर मूल्य 1,34,300 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता यथाक्रमे 1,44,710 और 1,32,650 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,40,000 टंका होईछि। यथाक्रमे काली ठारू आज रूपा दर 10,000 टंका कमिछि। परवर्ती खबर पैन ठारू आईटीआर फाइलिंग एप्रिल 1 रु सारा देश में हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन। भारत में 1 एप्रिल 2026 रु नूतन आर्थिक वर्ष रु आयकर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही नूतन आईन स्वच्छता एवं डिजिटल अनुपालन उपरे ध्यान देव। जदिओ आपणकर टिकस लाभ किंवा हार रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। रिपोर्टिंग जांच एवं आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया रे परिवर्तन आसीबो। एप्रिल 1 तारिख रु नूतन आयकर कार्यकारी हेबाकु जाउछि। एही नियम अनुसार आपणकर आयकर स्लैब अपरिवर्तित रहिबो। तथापि नूतन नियम अनुसार आयकर रिटर्न आईटीआर फॉर्म गुड़िकर पुनर्निर्माण कराजिबो। फॉर्म 16 रु फॉर्म 130 रे परिवर्तन कराजिबो एवं आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूर्व अपेक्षा यथेष्ट अधिक स्वयंचालित होइजिबो। एथिसह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि जे नूतन आयकर नियम अनुसार आईटीआर दाखल करिबा पूर्व अपेक्षा सहज हेबो। नूतन नियम अनुसार घर भड़ा भत्ता दाबी उपरे ढांचा कायम रखा जायछि। याकू विस्तार मध्य करा जायछि। उच्च एचआरए छाड़ वर्ग पूर्वरु केवल मुंबई कोलकाता दिल्ली एवं चेन्नई पई प्रযোज्य थिला। एबे बेंगालुरु हैदराबाद पुणे एवं अहमदाबाद को अंतर्भुक्त करिबा पई विस्तार करा जायछि। अन्य समस्त शहर 40% एचआरए वर्ग रे रहिबो। परवर्ती खबर राशन कार्डधारी खुशी खबर। एप्रिल में मिलिबो एकाथरे 3 मासर राशन। देशर लक्ष लक्ष राशन कार्डधारी आसी बड़ खुशी खबर। बढ़ुथिबा मुद्रास्फीति और घरोई व्ययर चापक दृष्टि रखी सरकार एक जनहितकर निष्पत्ति नेइछंती। एही नुआ व्यवस्था अनुसार योग्य हिताधिकारी माने एप्रिल मासरे ही आगामी 3 मास एप्रिल में जून 2026 पई राशन एकाथरके पाइबे। एही पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य होछि सरकार राशन बंटन प्रणाली को सरल एवं सुविधाजनक करबा। आगरु हिताधिकारी माने प्रति मासरे राशन दुकान को जाई शस्य नेबाकू पड़ुतिला, जहा द्वारा समय एवं यातायात खर्च बढ़ुतिला। एबे एकाथरे 3 मासर राशन मिलबारु सही समस्या समाधान हेबो। एही नूतन व्यवस्था द्वारा राशन दुकान सम्मुख रे भीड़ ह्रास पाइबो और बंटन प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप हेबो। एहार अर्थ हेउची एथिपाई ईपीओएस मेसिन एवं डिजिटल सिस्टम व्यवहार करुछंती, जहाँ राशन बंटन रे स्वच्छता एवं सठिकता सुनिश्चित करिबो। हिताधिकारी माने राशन नेबा समय रे निजर राशन कार्ड किंबा आधार कार्ड संगरे नै जिबा आवश्यक। डिजिटल वेरिफिकेशन माध्यम रे योग्य लोक माने मात्र तांकर अधिकार पाई परिबे, जहाँ अतीत को रोकिबो। तेबे एही निष्पत्तिर सर्वाधिक लाभ ग्रामांचल और दूर अंचल रे रहुतिबा लोक माने पाइबे। से माने प्रायतः राशन पाई दूर यात्रा करिथांती, जहार समय मध्य व्यय हुए। एबे एकाथरे राशन मिलिबारु सेमानकर दैनंदिन जीवन रे सुविधा पड़िबो। परवर्ती खबर जनगणना बेले अशालीन प्रश्न पचारिले भोगिबाकू पड़िबो 3 वर्षर जेल दंड। निर्देश जारी कले केंद्र सरकार। भारतर आगामी जनगणना 2027 को नहीं केंद्र सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। भारतर रेजिस्ट्रार जेनेराल द्वारा जारी होइतिबा एक सर्कुलर अनुसार जदि कोनोसी जनगणना अधिकारी जानी सुनी अपमान जनित तथा किंबा अनुचित प्रश्न पचारिबे तांकू दोषी भावे गणाजिबो। एथिसह से व्यक्ति को 3 वर्षर जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो। सूचना अनुसार भारतर रेजिस्ट्रार जेनेराल एवं जनगणना कमिशनर मृत्युंजय कुमार नारायण समस्त राज्य को पठा एक नोट रे जनगणना आईन 1948 धारा 11 अनुसार धार्य दंड विषय विस्तृत भाव में उल्लेख करिसेंती बोली कोनोसी एक सूत्र जना पड़िछि। एही दंड विधान अपराध वर्गर आधारित 1000 टंका जोरिमाना आरंभ कर 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड दियाजिबो। बिना अनुमति रे कहार कोनोसी व्यक्तिगत सूचना शेयर न करबाकू अधिकारी मानकू चेतावनी दिया जायछि। जदि कोनोसी अधिकारी काम रे अवहेला एवं आदेश को उल्लंघन करे किंबा कोनोसी अन्य कर्मचारी को काम रे बाधा दियंती तेबे तांको विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। परवर्ती खबर एसबीआई रे चाकरी सुजोग दरमा जानिले आश्चर्य होइजिबे। केउ बयस पर्यंत प्रार्थी आवेदन करिपारिबे जानंतु। बैंक रे चाकरी पाई आग्रही तेबे एही खबर आपनका पाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अनन्य सुजोग प्रदान करुछि, जेउठारे जेकोनोसी श्रृंखल रे डिग्रीधारी प्रार्थी मानकू आवेदन करबाकू योग्य विवेचना करा जाय। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई खूब शीघ्र
प्रोबेसरी ऑफिसर पीओ नियुक्ति 2024 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିଏ, ମେଡିସିନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2026 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ 21ରୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି ଏବଂ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଡି ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋବେସରୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି 2024 ପାଇଁ ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଡି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 15% ଖସିପାରେ ବାର୍ଷିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ ବୋଝ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ଭାରତର ସାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ପ୍ରିମିୟମ ସାର ଏବଂ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ 10ରୁ 15% ଖସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଲାଭ କମିବା ସହ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କମିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ସାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ବିଲ୍ରେ 20,000ରୁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତରେ ମୋଟ ସାର ବ୍ୟବହାରରେ ୟୁରିଆର ଭାଗ ରହିଛି 45%। ପ୍ରିମିୟମ ସାର ଯେପରିକି ଡାଏମୋନିୟମ ଫସ୍ଫରେଟ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ତଥା ଏନ୍ପିକେ ଏବଂ ମ୍ୟୁରିଏଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ MOPର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ରହିଛି। ସାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 80% କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଶର ସାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଧା ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ନିୟମ। ଏଣିକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିବ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର 29ଟି ପୃଥକ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ 4ଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରମ ସଂହିତା 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ, କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଜୁରୀ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୂତନ ସଂହିତା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମାଧାନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିଶୋଧ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସଂହିତା ବୋନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? କେଉଁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମ ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା କ'ଣ? ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ 29ଟି ପୃଥକ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଆଇନ ଥିଲା। ଏହି ବହୁବିଧତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ 4ଟି ବ୍ୟାପକ କୋଡ଼ରେ ଏକାଦୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି 4ଟି କୋଡ଼ ହେଉଛି ମଜୁରୀ ସଂହିତା 2019, ଶିଳ୍ପ ସଂହିତା 2020, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2020 ଏବଂ OSHWC ସଂହିତା 2020। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଲାଗିବ ପୁଣି ଲକଡାଉନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ $70ରୁ $122କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହରଦୀପ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ସରକାର 2ଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭାବରୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ନିଜେ ବହନ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପରିବଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଏକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ସମୟୋଜିତ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏପରି ଏକ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ନାହିଁ। ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଏକତାବଦ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ
ଅଯଥା ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲରେ 3 ଏବଂ ଡିଜେଲରେ 10 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 13 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରୁ 3 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଂକଟରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଧା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଦେଶରେ ଆଗାମୀ 60 ଦିନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସଂରକ୍ଷଣ ପେଟ୍ରୋଲ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ରାସନିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଶ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ନଗଦ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା, ଏଣିକି ବିନା ନେଟ୍ରେ କରିପାରିବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମଲ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ସରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନପିସିଏଲ୍ 2022ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଫଲାଇନରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ *99# ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ମେନୁ ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବିକଳ୍ପ ବାଛି ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବେ। ନମ୍ବର ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣ ରାଶି ଲେଖି ନିଜର ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଦେଲେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ମାସରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ହେବ ଲଟେରୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପ୍ରିଲରେ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ହେବ। ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଲଟେରୀ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଗତଥର ଲଟେରୀ ପାଇଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା 31ରେ ସରୁଛି। 3 ଷ୍ଟାରରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲରେ ବାର୍ର ପ୍ରାବଧାନ ଥିବାରୁ ଅନ୍-ସପ୍ ଅନୁମତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି 2024-29 ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରୈବାର୍ଷିକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଅଧୀନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ 0.5% ଡି-ଆଡିକ୍ସନ୍ ସେସ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦକୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଲାଇସେନ୍ସ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ IMFLO ଦେଶୀ ମଦ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଚାଲୁ ହେବନି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟକୁ ନେଇ ଆଜି ବଡ଼ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ମୋଦି। ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଓ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିମ୍ ଭଣ୍ଡି ଭାବନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କଳାବଜାରୀ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
परवर्ती खबर जनगणना लोगो सह मार्केट को आसिला ओमफेड क्षीर पैकेट नुआ पैकेट रे बाजार को आसिला ओमफेड प्रीमियर मिल्क तेबे जनगणना को जनकल्याण कार्यक्रम को आगे नेबा अंटा भिड़ी ओमफेड संप्रति भारत सरकार पक्षर देशव्यापी आरंभ होइतिबा जनगणना कार्यक्रम रे सामिल हेबा सहभागितार हाथ बढ़ाई ओमफेड ओडिशा रे जारी रहितिबा डिजिटल जनगणना रे स्वगणना एवं प्रथम पर्याय गृह तालिका और गृह गणना कार्यक्रम रे आज आनुष्ठानिक भाव सामिल होइछि ओमफेड से कंपानी तार प्रीमियम क्षीर पैकेट रे प्रिंटिंग संपूर्ण भाव में परिवर्तन करिछि। आज भुवनेश्वर स्थित मुख्यालय रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे राज्यव्यापी सचेतनता वृद्धि करने 4000 ओमफेड बूथ रे प्रदर्शन पोस्टर उन्मोचन करा जायतिला।